हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम। चलिए बच्चों, शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये है ब्लैक कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये ब्लैक कलर। एंड ये है स्केल। चलिए बच्चों, ड्रॉ कर लेते हैं। ये है राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। क्या है ये? राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। ये है बच्चों रोम्बस। क्या है बच्चों? ये रोम्बस। क्या है बच्चों? ये रोम्बस। क्या है बच्चों? ये रोम्बस। ये है बच्चों कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। ये है डार्क ग्रीन कलर। कौन सा कलर है बच्चों? ये डार्क ग्रीन कलर। ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ऑरेंज कलर, लाइट ग्रीन कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, रेड कलर एंड ब्लू कलर। ये है बच्चों लाइट ग्रीन कलर। ये है राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। क्या है बच्चों? ये राइट ट्राइंगल। ये है रेड कलर। ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है ब्लू कलर। ये है डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों ऑरेंज कलर। ये है रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। क्या है बच्चों? ये रेक्टेंगल। ये है ब्राउन कलर।
ये है बच्चों rhombus. क्या है बच्चों ये? Rhombus. क्या है बच्चों ये? Rhombus. Repeat again. Right triangle, circle, diamond, rectangle, and rhombus. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.